Hi guys, so try natin yung how to make free Robux. Nakakita ko sa TikTok, so punta daw sa walang liar. More tignan natin sa TikTok guys. I don't know. Ay, 2023 naman yan eh. Okay, 2020. Ay, wala na akong ganyan. Ano kasi yan? No. Wow. Sana all. I am so sad. My gosh. Okay, I want that. I need to join this. Wow. Pink. Twice na naman. Oh no, I need that. My gosh. Paano yan? Result! My God. Wow, guys. I have no ganyan. So, let's Roblox. Let's play another game, guys. Let's search tower, guys. So, down tower and fairy tower. Oh my gosh, I am excited. Sana paiga to? Kasi cellphone lang yung gamit ko. Buti naman. Favorite ko R6. Okay, let's go. Wala tong... Ano? Oh. Sana may tugtog to eh. I want tugtog. Gusto ko may tugtog siya eh. Ay. Basta lang. Oh my gosh. Oh! Ne. No! Kaka-start ko lang eh. Naiinis na naman ako. Naiinis na naman ako. Dami ko nang nahulog. Sakpa. Dami ko nang nahulog eh.
Gawa tayo ng avatar natin. Ng new avatar. So, gusto nyo ba mag-tutorial how to make madaming free Robux, free items? Punta kayo dito sa may tatlong line. Dito. Tapos, i-limited nyo, limited. Tapos, dito, change natin yung price niya. So, dapat 0 Robux and 0 din. Tapos, show. Tapos, done. Apply. Madaming dito lang. Madaming free. Wait lang. O, diba? Madaming free. You can buy this lahat. Wait. Ang lagi. Ang lagi, guys. Diba ang lagi? Oh my God. Oh. Free headless, so let's go. Buy natin. Ay gosh. Gusto ko na magkano. Ay. Sabi free. Wala lang pala. No na lang guys. So, lagi. Toka-boka na lang tayo. Toka-boka guys. And Toka-boka. So, alam niyo ba guys? 2024 na. Wala na kami sa 2023 at 2022, 2021, 2020. Oh my God. Then, cool. Toka-boka. So, ang daming mga houses. Lagi siya nag-update ng maraming houses na maraming damit. So, where's my house? My house. Nandito yung puro pink kong house. Ay, purple ba yun or pink? Pink yun guys, pink. Favorite kong color purple pero wala naman purple dun sa Toka-boka. Wala naman purple dun na bag. Walang purple things. Walang purple damit. Ayan lang guys. Ayan lang yung ginawa ko. Let's go. This is mine. Diba? Napunta na siya sa school. Lagay na niya dito yung bag niya. Kakain na siya. So, ano kaya lulutuin niya? Hindi lang siya muna kakain. Nanood na lang ako. No. Play na lang ako ng Barbie ko. Na 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 na. Do 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 do. Do 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 do. Do do do. So ayun guys. So papalit natin to na pangligo natin.
So, let's go color. Dito yung pangligo. Tapos yung bowl dito. Yung ito naman dito. Salamin dito. Ay, dito na lang yung lababo. Ito yung toilet. And mga panglinis dito. And punta muna tayo dito. Wait. Kailangan natin paano natin maabot? Ganyan na lang. Guys, so ano lang. So, dito yung mga ganyan. Mga shampoo. Toothpaste. Toothbrush. Dami. Tapos naman. Ay, wait. Basahan. Basahan ito. Ayan. Ayan guys. Maliligo na siya. Body muna. Ayan. Ay, magtututbrush na siya. Bye guys! Ito pala yung mga house ko. Bye bye!